पछकु न चाहि चिंता मन शांति रही प्रभु जो अन्ना पछकु पलाई हो हो बावला धरती कोंडाऊ बावला धराने पर दिन दुआ गानु नि गया पर दिन दुआरजी कांतर मसद आत्मता श्लोक पढि कांतर नानकर हम भाइला बस बस आ मुनु नाही गो मा पुने रे माई नाही ओ मा से दुशासन वस्त्र हेला हां दुशासन वस्त्र हेला बे आया प्रभु आया कोटी वस्त्र देउछ आपण तो सुनिछु आया काहू का पूजा सब उत्तर कर दैछथि सब उत्तर आपण कोन तो सब उत्तर कर दैछ तो ए एबे कोन मु तो 2 वर्ष समय दूची 2 वर्ष ଭିତରେ ବୁଝିକି ମତେ କହିବେ ବୋଲି କହୁଛି କାମ କର ବୁଝିବେ होता पचारे बुझियो होता हमको कोई सरा आसो आया ताको तो बुझिके कहयो आया आया नहीं आमे तो कहि ताको पाला सगरा जे हरिको दिन सगरा जे चेंगरी थिले हां अच्छा से केते बेले कोन उत्तर कले हम तो जान गले ना हिसाब कथा करे दो ए मार मटेरियल नाही खाली सिमेंट पानी जान फुसी जाउ तबे आया आजी हां बसरे को चाहिला हां जामु पड़े कुल्ला में हेले बसियो हां कुल्ला में काले गया नहीं बागा किन तो हटा बना करता चाहू जो तो पड़े बात हां उसके तो हेला नहीं सत्य हो हां हां विघ्न पुरे देला टका हां सही करा टका आज सत्य हो ना से पहुंची जे मुका भाषा है उसको जो देख तो धर्म के छाड़ जे धर्म छाड़ो धर्म का छाड़ एडो धर्म छाड़ा हम हेलानी आया ए धर्म ना ना आप गुजर को मु तो सिया को भगवान प्रभु नहीं सिया एडो का कहला तबे आया मा धर्म था बुझन आ केउ थी देला धर्म छाड़ा हेला बोली आप विश्वास करे से दिन गांधी मन विचार कर कुरुक्षेत्र रणगांग भितरे हां तो बुझ करछंती पांडव माने बुझ करछंती हां तो गोमते बिजल भलो भलो आबुज मनरे दुर्योधन विचार कला युद्ध तो लागिछि कौरव पक्ष अनेक लोक मरिगलेनी दुर्योधन मामू शक्ति पचार मामू भंजना 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 द मामू भंजना युद्ध क्षेत्र हेलानी भंजना मो पक्ष बड़ बड़ योद्धा सब मरिगलेनी पांडव का किसी के दिनु हां होई तो हां ही पाऊ अच्छा मामू तो युद्धरे मो परास्त हेलि की आइजे मोर कोन मार युद्धरे को हाजरी हां भंजना कोन बात कर मामू मामू तो सरोवर बुझि देखना आज तुम बात कर दियो ठीक अछि मात्र दोजिया बा केनि कोन हम ते काम रो तो सुनेगा कथा कोन हां मां मामू बुझेला कोरे तो मां तो अंध पुत्र लांती के रखछ ना हां तो मां की बोलू नहीं तो बापा अंध बोली तो स्वामी तो अंध उनको अंध है अंध पुत्र आज रखछि हां तो बापा पाखु जे तो मां पाखु जीबू तो मां जदि अंध पुत्र खोली तो मां कहले तो मां जदि चाहे दबो तो सरो बजाग जाऊ तो हलो केउ जीव केउते संपूर्ण उल्लंघन है कि मामू बुझेला तापर तो संपूर्ण सज उल्लंघन हो नाम करू नथिबो नाम करू आसी नाम साजरा परे तो मां छात्र संसार करी चाली जाउथिला बेले मां बाबू जाउथिला बेले ए गोपाल को होई परा कृष्ण सेठारे गले पहुंची हां बोलो आया जते बेले दुर्योधन जाउती बोल नहीं कृष्ण आसले गोटे गोपाल बाबा से भाई पर जाउछ तो मो मां बाबा देखना अवस्था मो तम देह वस्त्र नाही तना सिंदूर दरकार अछि ना तो दरकार अछि जे तो एते बड़ पुरुष मां बाबू जीवो लग नहीं जीवो ओहे हां ए जाय जे तो मां बाबा तो बड़ बड़ के दूर नहीं थिया ना काम कर कोन तुम किछ सबरे ठाकुर माने ए जगह में आ ओकर कोन गला ना ठीक तम गुप्तांग टिके आवरण कर दियो हम जानु तो खबर कर सारा पे ऑप्शन रहला नहीं ओ को पुओ हलो ना मां बाबू के तो हत हला तुम के हत हला तो मां जो से चाहिए था तो लगा हे था तो तोर शिक्षा नहीं हां कदर पटवा जगह दे हेलु तो मां की खोला कदर पटवा कोन कर से कोन जो दुर्बल को से तो गोड़ भागी तू केमते हत हारा देख हां हां तो काहे तो जानु हम है की हां तो जानु हम हर कारण तो धर्म छाड़ा है धर्म को छाड़ियो नहीं ए धर्म छाड़ला तो
दिनठू तू लक्ष्मी की जते गोइठा मारी आसिलु सेते बेले तो लक्ष्मी छड़ा है जाई ना सेडा काई को पाराला तो दिया को कथा सेते को हां तो मां को आशीर्वाद करे थांता ताहे मते तोर बाप माने मार पाई नथांता तो मां आशीर्वाद भिक्षा करे तू जोने बोलू हां मां पाद पर पड़िलु हां मां पाद पर शरण बस कहलु मां बोले जननी अपदे बुप्पा गुणे पुओ हां हां बोले मां कितने बजे उस्ताद भाई हां तू खाली मत आशीर्वाद कर दे पांडव को बुझे पास कर वाह वाह पांडव को टेंस कर दे ना आशीर्वाद कर सकते हां गांधारी मां कृष्ण कहले यार तू केमते हत वाला सुन तो मां को आशीर्वाद मांगी तो मां तो आशीर्वाद करलानी तो तो अभिशाप देला तो मां तो कोन कहला मन पका दुर्योधन मन पका से कथा रे तो मां तो कोन कहला तो दुर्योधन सुन आशीर्वाद कर दे तो धर्म युधिष्ठिर पार्थ को राजा केहिनु रे मोर पुओ केटा हत भागा के ओली तू तम गार कासे युद्ध करू गणगण करू आया तो मां के आशीर्वाद कर दो तू युद्ध जीतू आया ताम परास्त करू आया तो मां को आशीर्वाद मांगू हां तो आशीर्वाद सफल होनी होनी आऊ तो गांधारी गांधा से कहया हां तो आशीर्वाद कर को ना मां शीघ्र आशीर्वाद करू हां तो करू ना तो आशीर्वाद करूची हां तो जाओ बिरे धरणी बक्षु पापरासी दुर्योधन मन भाबिला हां बोला माता मत आशीर्वाद करनी तो मां मत अभिशाप देला वो मां को धर्म जय हो अरे धर्म जय हो ना मोर पाखे तो धर्म नाही ना मोर धर्म पूरा धर्म थोड़ा कुलागार मु हां आपके भी धरे रही वाह तो काहे तो भाषा हेचू हां जे धर्म को छाड़ी दे धर्म छाड़ी दे आओ आदि प्रणाम करे मनुष्य जन्म होती करे सब श्रेष्ठ जन्म नाम करे आला भूलेला आला संशोधन करो सेता बा बातांकर टीवी लागिला कि हमर टीवी लागि दियो हम पाला भलो बोले बड़ा बड़ा बोली बाबा के नागरा पिटिले बाबा के हित
बापू पे आड़ी बजेगार उस्ताद तो ମା ଠିଆ ହେଲୁନି ଯିବାକୁ ବାହାରୁଛ ବସ 5-7 ମିନିଟ୍ ସାଙ୍ଗ ଲାଗି ଯିବା ଆଏ ମା ହଁ ବଡ଼ୁ ଆଉ ମାତ୍ର 5 ମିନିଟ୍ ବାଲା ଅମୂଲ୍ୟ ଭାଇ ଏଇ ସାର୍ ସାର୍ ବଡ଼ ବଡ଼ ବୋଲି ନାଗରା ପିଟିଲେ ଏହି ତ ବଡ଼ ହୁଏ ନା ନାଇଁ ତୁ ନିଜକୁ ବଡ଼ ବୋଲି କହିବୁ ନାଇଁ ମୁଁ ନିଜକୁ ବଡ଼ ବୋଲି କହିବି ମୁଁ ବଡ଼ ହେଇଛି ନାଇଁ ମୋ ନା କାମ ଦୋକାନ କାମ ଦୋକାନ ବଡ଼ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ସେଦିନ କହିଲେ ଭଗବାନ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ତୁ ହତଭାଗା ତୁ ହତଭାଗା ଭାଗା ତୁ ଗୋଡ଼ ଅବସ୍ଥା କାହିଁକି ଉଠେଇ କାହିଁ ତମ ଗୋଡ଼ ଅବସ୍ଥା ଦେଲା କାହିଁକି ଭାଗିଲା କାହିଁକି ଗୋଡ଼ ମୋଡ଼ି ହେଲା ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଲା ଭାଙ୍ଗିଲା ନାଇଁ ଆଗେ ମୋଡ଼ି ହେଲା ତାପରେ ଭାଙ୍ଗିଲା ହଁ ତୁମର କୃଷ୍ଣ ପଙ୍ଗା ତୁ ଗୋଟେ ହତଭାଗା ସେଥିପାଇଁ ତୋର ଧ୍ୱଂସ ହେଇଛି ବାସ୍ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କେବେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ନଥିଲା କେବେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ନଥିଲା ପ୍ରଭୁ ଗୋଡ଼ ପିଲା ତୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଦେ ମୁଁ ଦୁର୍ଗା କି ଦୁର୍ଗା ଦୁର୍ଗା ଗୋଡ଼ ପିଲା ମୁଁ ହାତ ଯୋଡ଼ିବି ସେ କଥା ପଣ୍ଡା କହୁଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଗୌରବ କଥା ଗୌରବ କହିଲେ ବାଧ୍ୟ ପଡ଼େ ହଁ ପରା ଗୋଡ଼ ମୂର୍ଖ ପରା ଅଧମ ନା କହିଲେ ଘରେ ଘରେ ରୁହନ୍ତି ଗୌରବ ତମେ କେତେବେଳକୁ ଆସ ହଁ କେତେଟା ବଜେଇବ ଦରକାର ପଡିବ ପର ପିଣ୍ଡାରେ ଶୋଇବ
ମୂଳରୁ ହାତ ମାରିବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଉତ୍ତରଟା ମୁଁ ଦେଇଦେଇଛି ଦେଇଦେଇଛି ମତେ 2 ବର୍ଷ ସମୟ ବୁଝେଇବି ମତେ କହିବ କହିବ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ହଉ ଆଜ୍ଞା କହୁଛି କୁହନ୍ତୁ ଖାଇସାରିବା ଆଜ୍ଞା ଶୋଇଦେବେନି ଅଛି ଆଜ୍ଞା ବର୍ଷା ନିଆଁ ନଗଲେ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା କହିବା କଥା ଆଜ୍ଞା ମା ଅଧର୍ମ କାହିଁକି ଗୋପାଳମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି ସାଇ ବାବା ନା ଅକାର ମୁଖ୍ୟତଃ ବିଷ୍ଣୁ ନାରାୟଣ ହେଲେ ବିଷ୍ଣୁ ଯେହେତୁ ଅକାର ଅକାର ହେଉଛି ଅକାରାଣାଂ ଅକାରସ୍ମି ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ଅକାର ତେଣୁ ଅ ସହିତ ବିଷ୍ଣୁ ସହିତ ଯେ ଧର୍ମ ହେଲେ ସିଏ ହେଲେ ଅଧମ ଗୋପାଳ ହେଲେ ଅଧମ ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ ଅଷ୍ଟମ ମହର୍ଷି ଲେଖିଲେ କଣ କହିଲେ କହିଲେ ଗୋପାଳଙ୍କ ସଙ୍ଗେ କିଛି ଦେବତା ମିଶି ଗୋପାଳଙ୍କ ସଙ୍ଗେ କିଛି ଦେବତା ମିଶି ଭାବରେ ବନିଲେ ପ୍ରଭୁ ଗୋପାଳଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଦେବତା ମିଶିକି ଅଛନ୍ତି ନା ଆମର ଯେ ପେଙ୍ଗେଲ ରହିଯିବ ହେଲା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା କରୁଥିଲା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କହିଲେ ତତେ ଚିହ୍ନିବାର ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ତତେ ଭଲରେ ଚିହ୍ନିଛି ବାବା କିନ୍ତୁ କାହିଁକି କାମ କରୁନଥିଲି ଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ ପଣ୍ଡା କହୁଥିଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ବସ୍ତ୍ର ହରଣ କରୁଥିଲା ଦୁଶାସନ କୃଷ୍ଣ ପୁରୁଷ ଥିଲୁ ତୁ ତ ଗଜକୁ କୁମ୍ଭୀର ଧଇଲା ତୁ ସୁଦର୍ଶନ ପଠେଇଦେଲା କାର୍ଯ୍ୟ ଆଇଲୁ ତୁ ମୋ ଭାଇ ତମେ ଆସିଲୁ ମର କରିଦେଲୁ ହାତ କାଟିଦେଲୁ ଧାର କମି ଯାଇଥିଲା ଦର୍ଶନ କଣ ଦର୍ଶନ ପଡିଲା ଦର୍ଶନ ଦେଲେ ଏ ଦର୍ଶନ ଦର୍ଶନ ହେଲା କଣ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ ଚାହିଁଲେ ଦୁଶାସନ ହାତ କାଟିଦେଲେ ହଁ ପ୍ରଭୁ ଚାହିଁଲେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ ନିଜେ କାଟି ଦେଇଥାନ୍ତେ ମନ କରିଥାନ୍ତି ଏତେ କିଲୋ କାହିଁ ରହୁଥିଲେ କାରଣ କଣ କଣ ତା ଦର୍ଶନ ଖାଇଲେ ବାବା ଉପାଡ଼ିବ ସିଏ ଛାଡେ ଛାଡେ ଆଜି ଅନେକ କଥା ଅଛି ବେଣୀ ବନ୍ଧନ ହବ ସେଠି ବେଶୀ ବାନ୍ଧିନି ଲୋକ ନାହାନ୍ତି ବାନ୍ଧିବାକୁ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁର ଇଚ୍ଛା ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ ଯାହା ଚାହିଁବ ଆଜ୍ଞା ସେଇ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ ହଉ ବିବାହ କରିବ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ତୁ କାହିଁକି ହତଭାଗା ତୁ ଏତେ ବଡ ହତଭାଗା ଯୋଉ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୋଳରେ ବସିଥିଲା ବେଳେ ଦିନ ଖାଲି ରଡ଼ି ତିନିଟା ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଯେ ତୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପଦାଘାତ ପଳେଇ ମା ତତେ କହୁଛି ବାପା ଯଦି 3 ରଡ଼ି ସମ୍ଭାଳି ଦବୁ ତାହେଲେ ଆଉ ବିଶ୍ୱରେ କେହି ନାହିଁ ତତେ ମାଇଚାରେ କଣ ବୁଝୁଛୁ ନା ଛାଣନ୍ତୁ କହିଲା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ତୁ ଦେଖ କେମିତି ହତଭାଗା ଆରେ ତତେ ଆଜି ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଅନେକ କଥା କରିଛି ଶେଷରେ ତୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ର ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛୁ ନା ତୁ ଯଦି ଚାହିଁଥାନ୍ତୁ ମାଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ କରି ନଥାନ୍ତୁ ତୋର କିଛି ନୁହଁ କରିଥାନ୍ତୁ ଆଉ ତୋର ମରେ ତ ବାଟ ତ ଜାଣୁ ଭଗ୍ନ ହବ ତ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଭାଙ୍ଗିଲା ଜାଣୁ ସେଠୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଲା ପ୍ରଭୁ ତମ ସାଙ୍ଗେ ମୋର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଯୁଦ୍ଧଟା ହେଇପାରିଲାନି ତମ ସାଙ୍ଗେ ମୋର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଯୁଦ୍ଧଟା ହେଇପାରିଲାନି ଆଉ ମୋର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଟିକେ ତମ ସାଙ୍ଗେ ଯୁଦ୍ଧଟା କରିବା ରାଘବ୍ୟ ପାଣ୍ଡବ୍ୟ ହବ ଯୁଦ୍ଧ ହବ କାଲି ରାଘବରେ ଶେଷ ରାତିରେ କଣ କରିବା କଣ ଚାହୁଁଛୁ ଖାଲି ଗୋଟିଏ କଥା କରିବ କଣ ପିଣ୍ଡୁ ଏ ପ୍ରାଣ ଗଲାରେ ମୋର
ସବୁ ଜାଣିଛି ଜାଣିକି ମଧ୍ୟ ସବୁ ଧ୍ୟାନ ମୁଁ କରୁଛି ମୋ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କଳା ଦେଇଥାନ୍ତି 5 ଟଙ୍କା ଦେଇଥାନ୍ତି ମୁଁ ଦେଇଥାନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିଛି ପ୍ରଭୁର ଇଚ୍ଛା ସବୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହବ ମୁଁ ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ହାର ମାନିବି ମୁକ୍ତି ପାଇବି ସେତିକି ନ କରିଥିଲେ ତୁ ମୋ ପାଖରେ ଥାନ୍ତୁ ମୋ ମା ତ ମତେ କୋଳରେ ଧରିଥାନ୍ତା ନାଇଁ ତେବେ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛି ମୋ ଭଗବାନରେ ସେ ପିଣ୍ଡରୁ ପ୍ରାଣ ଛାଡ଼ିଲା ବେଳେ ଯିବା ଆଜ୍ଞା ହଁ